Amen. Ary mino koa za fa tsy tonga andeha hitady zavatra zaraigna anao fa hitady an'Andriamanitra. Mba agnontany hoe iseza mariny anao aiza daholo mala olo taketo ao antegna. Ziona faiza Madagascar. Manaraka atsika amin'ny fahasoavana. Be bless. Ziona faiza Madagascar. Manaraka atsika amin'ny fahasoavana. Be bless. Ziona faiza. Ziona faiza. Ziona faiza. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiango. Amin'ny fagnamboarana ny fiangonana. Satria raha ataony compte aminazy io zany tsy latsaky ny 5 milliards ao mavita anazy. Fotsiny. Manana 5 aketsika zany dia vita izy ary tonga dia impeccable. Tsara lavitra noho ny tsara. Amen. Fa dia somary ngezangeza ihany satria eo amin'ny 25/80 eo ny halavany. Donc zany tegna maventy. Dia tsy moramora koa nefa zavatra ilaina ao anatin'izany satria raha 25 mètres sur 80 mètres zany misy hoanina ihany. Magnamboatra trano 4 mètres ranao mametrametra fagnontaniana. Dia izao natao mahazaka eo amin'ny 3 étages eo izy miakatra. Dia tena zavatra maventy be mihitsy zany no andeha ho atao. Ka mila vavaka ngeza be. Soragna ny tompo fa nanetry tegna mihitsy ny ray aman-dreny nomaly pasteur Ridza mba tonga niaraka nametraka le première pierre sady ny vavaka ny tsodrano. Amen. Dia tao anatin'izay moa sotra ihany koa atsika rehetrarehetra zanaka tsy mahafoy nagnotrona anay tagny omaly tsy tonga moa tsy megnatsiny fa misy mbola tsy mahita an'le toerana ao ndraiky moa ny kamo lasy teo dia fa tahin'Andriamanitra manokana daholo e. Amen. Za ndraiky tsy mamaka sarotro amin'ilay karan'ireny fa aminazy zany rehefa vita le izy dia zay ny zava-dehibe. Andriamanitra ne rehefa miasa tsy voatery olo marobe fa na olo vitsivitsy mavita zavatra fo. Tahin Jesosy ianao. Ka tsy mora ho zateo ny lalagna zay mbola andehanana satria raha zany 5 milliards zany agnatin'izao crise zao zany raha za sûr certain fa mbola tsy ampy. Satria tena ataontsika manoatra noho ny tempolin'ny Solomona mihitsy. Amen. Satria ho an'ny tompo le izy atsika tsy te magnano raha ratsy zay. Magnano raha tsara atsika magnome voninahitra an'Andriamanitra. Dia azonao atao tsara zany manohana ara-panahy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny intercession isan'andro. Azonao tsara atao tsara koa manohana ara-bola. Sambory jiaby 10 zegny izy koa matanjaka anao. Amen. Azonao atao tsara koa manohana ara-material satria mila ciment tsika. Mila fer, ny fer tegna ilaigna zany fer de 12, fer 10, fer 8, ireo ny fer ilaina. Dia azonao atao tsara zany magnomehitra amina fantsiky. Hoe zaho ny tegna mba hividy fantsiky. Dia magnatitra anao na kilo raiky na 10 kilo na carton raiky zay vitanao e. Dia mba tsara foana zany satria anangana moa tsika zany karazana komity. Kelikely eo tsika anangana komity mikarakara an'io zavatra io. Dia mba detailletsika mihitsy hoe reto aby ny zavatra ho atao. Ataontsika io ary tsy maintsy vitatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ilazalazao daholo ny namagna manomboka hoe ny fagnamboarana trano koa hoe. Amen. Dia salama nataontsika nagnamboatra ny tia vita soamantsara ohatran'izany koa nataon'ny tompo agnamboatrany io. Satria tranon'Andriamanitra io natao hivavahana. Ary ny teny nataonay agnatina tavoahangy plastika mihitsy le teny donc zany tsy ho levogna mandrakizay igny. Nataonay agnaty tavoahangina plastika zay misy verset biblique nasiagna teny niaraka aminazy hoe na izovy manohana ny mifananganana nyty trano ity dia Andriamanitra koa ny ary izy sy ny taranany no vavolombelona fa Andriamanitra anohana azy. Na izovy ndraiky manohitra
na mandrava nyity tragno ty dia iongotra tsy misy nanongotra ary romaina tsy misy nanozo. Da iny tompo ianao. Dia igny natao agnaty tavoahangy plastika dia nalivina agnaty béton miaraka amina verset biblique dia ho hitanao tsara fa tsy maintsy vita. Amen na? Ka entanina za teo aza misalasala mihitsy naiza naiza anao mipetraka na iza na izy ianao numéro téléphone pasteur moa fa haitsika jiaby alefaso agnaty téléphone koa 20 millions 100 millions ya avitagna raha daholo zany ya mahazaka an'izany téléphone nako. Amen. Ya izy koa tsy te ho sahiragna manao atery bokao seky igny ndeso seky tonga dia sorato 1,5 milliard malokany avance anaha pasteur amboarana fiangonatsika. Ka iny tompo ianao. Alleluia. Fagnentanana moa zany zay fa tsy ho terena ianao hoe tsy maintsy manao na hoe tsy maintsy manao kory fa entanina zay matsapa hoe kasin'Andriamanitra dia mitondra ny anjara brikiny. Azonao atao tsara zany magnatitra anazy aminay mivady na madame atsika moa eto miona eto foagna dia afaka ataonao arak'izay vitanao. Ny zavatra ilaigno zao teo ciment, fer, dia vola. Dia aveo mila koa tsika fasika sao dia mety managna moyen no mba mikomandy fasika mena dia vidinao amina camion maventy dia alefanao agny. Azo atao koa magnafatra gravion ohatra hoe nena ndraiky ny pasteur ndaso za mba ikomandy gravion du voyage ateriko agny. Amen na dia fa tonga agny du voyage na 12 mètres cube zany fa maromaro raha vitany ohatran'izay zany dia raha samy magnanognano tsy madinidinika raha tsika vita io. Le izy ho za teo averiko tsy tragnoko fa tragnon'Andriamanitra. Nareo nga maniarana hitany amina vitany ty tsara ndraiky ny bateko tamin'ny tany nisy anetagna fa keto foagna izy ty dia eto atsika mivavaka, eto atsika manompo an'Andriamanitra, eto atsika miaraka mandray fahasoavana. Dia ohatran'izany koa io tragno vaovao ndeha ho amboarina. Amen na? Za moa zany nametrahany tompo vision dia mitarika atsika ny ataoko fa anjara atsika tsiraikiraiky mba manaiky tarity. Io tsy voatery hoe manana ny ampy ianao fa ozy ny abolantsika zay hoe sambatra izay mifanampy. Mifanampy atsika dia mino fa avita zavatra ny afaran'izany. Tsy agnavagna metsy manana 10,000 anao atero, manana 10,000 anao alaigny, manana 10,000 anao miampy zegny mahazo sy mangony raiky farany. Efa zava-dehibe zany zay rehetrarehetra zay. Dia agny moa somary lavitra. Dia raha ohatra anao zany mety ho sahiragna anao agnatitra ciment rogony akagny atero aketo. Zay ndraiky mikofokofoka avy akeo magnano zay agnatongavagna anazy agny. Amen na? Ka moa anao andeha vidividy ciment gauche à droite azonao atao tsara koa magnome vola ataovy tsara be agnaty valopy agnaranao fa ho sorata manomboka zany misy cahier maventy be ho amboarina hoe iranona nagnome vola karan'izao, ranona nagnome ciment zao, nagnome fasika dia ho avy lera mbola ho ataontsika non setra hoe reto daholo ny zavatra mba nateriny mpino nanolona ny fagnamboarana fiangonana. Dia après amizay tsika mahita hoe reto indray mbola tadiavagna manaraka. Ohatran'izay zany ny programme. Tainy Jesosy ianao. Androany za mba agnatoro anao an'izany atao hoe miaina amin'ny fatakarana zany. Alleluia. Miaina amin'ny fatakarana. Karakory ataonao miaina agnaty fatakarana. Satria Andriamanitra ozintsika indray mandeha igny dia miasa ao ambadika zay zavatra fantanao. Raha anao zany tia hita fiasan'Andriamanitra dia izay ny zavatra anankiray mila apetraka hoe inona ny fantanao. Satria Andriamanitra miasa ao ambadika zay zavatra fantanao. Andriamanitra tsy miasa fotsiny satria mampalahelo anazy ianao. Tsy hoe miasa fotsiny izy satria io le natonga le verset biblique nilazainy Jesosy indray mandeha hoe satria misy dimension amina fiainana amin'ny fanomponan'ny tompo. Misy le hoe mangatà dia omena. Igny oza dimension fahazazana igny. Ny zaza zany mila mangataka dia omena anazy zay tadiaviny. Fa rehefa me maventiventy le zaza dia asainy mitady mandondogna azafady, asainy mandondoma ozy dia hovoaina ianao. Fa rehefa me maventy amizay dia ozy hoe mitadiava dia ahita ianao. Tanao zany fa tsy mitovy mihitsy io.
Za zany zao afaka mangataka mba menareo stylo za fa za mipetraka eto. Disa mikoropaka anareo magnatry stylo amina. Fa rehefa mitombo zany le dimension dia asaigny mandondona amizay ndraiky mandondona tok. Mandondona dia misy manokatra ny tragno. Tsy anao manokatra ny tragno fa olona manokatra ho anao. Fa rehefa ngeza amizay anao dia lasa mitady. Dia zay le zavatra ho resako eto, mila miaina amin'izany atao hoe fatakarana zany ianao. Zany hoe mila misy zavatra zany tadiavinao, fantarinao, jerevanao akaiky, dia mifamatotra amizay ny fivoarany fiainanao ara-panahy. Amen. Dia ao anatin'izay revagna, betsaka amintsika ireo manontany tegna hoe oviana ihany za ty mba hitenenan'Andriamanitra. Tsara ho fantanao fa raha tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, dia io Andriamanitra io miteny aminao isan'andro. Mila hitanao aloha zany, mila tsapanao fa ianao dia nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Azo antoka ve zany amintsika miteny io? Olo jiaby io ka zany re olona tegna hitenenan'Andriamanitra daholy na izovy na izovy. Fa ny problème misy basé antsika am'le hoe Andriamanitra miteny zany dia avy an-tany hafa. Ohatra hoe nahino feo avy tamin'ny la fenêtre, nahino feo karaha avy tagnambo tagny dia karaha. Nefa io Andriamanitra ika io mitoetra ao anatinao. Nareo ve zany? Agnaty akao zany le Andriamanitra. Dia donc zany raha agnatinao aiza ndraiky izy vola. Andakoziny agny. Sa avy aiza? Izy koa mangarokaroko kibonao aiza faregnesanao ananjy? Leriny anao le tihinagny regny le migadroko na tsy haiko na tihinagny ve zegny sa misy rivotro. Aiza regnesanao ananjy? Agnaty ao regninao karaha voilà nagnino kibo kozy ao. Dia Andriamanitra koa zany à 80% dia matetika miteny avy ao anatinao. Satria izy mitoetra ao anatinao. Fa matetika raha vao zavatra avy aminao manokana dia negligenao. Zany morambo izy io. Zany morambo Zagnahary io. Matetika ohatra zany. Fa andrasanao hoe pasteur, mpaminany, apôstôly, mpanompon'Andriamanitra miteny, dia igny anao vao mametraka zany. Tegna Andriamanitra mivolagna aminahy mihitsy zay gna dada ho anao. Nefa n'izy matetika miteny aminao. Andika lasa tsy mba expérimenté mihitsy tsika, tsy manana expérience mihitsy tsika am'le fomba fiainonan'Andriamanitra satria mieritreritra zavatra hafa foagna tsika. Mieritreritra. Fa tsy mba matoky hoe io Andriamanitra io mitoetra agnaty dia miteny avy ao anaty. Inona daholo ny ao anatinao? Feo mifeitreretanao, fisainanao, ny fonao, ny émotionnao, safidinao. Amin'ireny ke zany Andriamanitra efa miteny foana. Dia ndana zany remarkeo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra, matoa anao zay nanana idée tsara nivoaka avy tagnatinao tao, tsara ho za fa tsy ratsy. Dia efa Andriamanitra niteny taminao izy. Azonao? Ohatra anao teo fotsiny anao nahazo fomba fisainana vaovao, za zany rao ndraso andeha hitady vola, dia ataoko zao, indray hivarotra an'izao za, anao an'izao za. Dia nataonao le izy jerevanao fa nety. Dia ndana tongava saina amizay fa ireny tompoko ny fomba fitenenan'Andriamanitra aminao. Fa tsy miandry feo manako ako be anao hoe Gilbert, Bert. Viens. Da afana masiny za. Da nangorora baka naregna anazy. Satria mahegnana le hoe viany. Karaha tsy mpanao film izy tiako. Fa mba ndana zany mba managna an'izay fatakarana zay. Managna an'izay fomba fijery zay hoe io Andriamanitra io aloha zany voalohany indrindra ny fomba hitenenany, ny façon de parler amin'Andriamanitra dia miainga avy ao anatinao. Tahiny Jesosy ianao. Zany ane riavagna natonga an'Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy, moa tsy fantatrareo va ozy izy fa Andriamanitra ianareo ary ianareo rehetra ozy dia zanaky ny avo indrindra. Dia Paoly apôstôly koa niteny ray mandeha.
hoe tsy fantatrareo va ozy izy fa tempolo ny fanamasina ianareo. Ny tenanareo izy tempolo, zany hoe tragno onenana, toerana hipetrahana ao anatintsika koa zany Andriamanitra mipetraka. Dia raha hiteny izy tsy handeha agny an-tany hafa agny maloha fa avy ao. Dia matetika zany ianao rehefa le mbo avy mivavaka regninao mihitsy ianao hoe connecté tsara amin'Andriamanitra. Matetika amin'izigny tsy feo aby regninao, fa karaha misy feon'ny fetretanao miresaka zavatra aminao. Ary indraindray na amin'ny alalana toroteny karan'izao ara, hafa raha volagniko fa hafa raha voarenao. Satria izy miteny avy agnatinao koa. Za zany karazana nataony fitaovagna fotsiny, anaitra an'le feon'ny fetretanao, anaitra an'le fomba fijerinao, fa avy tagnatinao tao no nahita hoe ve ozinao. Igny le Andriamanitra miteny aminao. Amen. Zany re afaka natonga anazy niteny amin'ny bokin'ny Genesis hoe andeha hagnamboatra olona tahaka ny endriny izy, araka ny tarehiny, égal anao nge zany. Fa anao mbola mitady raha hafa. Oh Tompo, mitenena amiko ianao amin'ny alalan'ny raha vavy. Zay tsisy maharatsy anazy. Fa jereo tsara, zavatra anankiray no nitenenin'Andriamanitra tamin'ny apôstôly. Fa samy hafa ny fomba fagnazavan'ny Mattio, Marc, Luc, John anazy. Masonareo? Raiky fô raha volagny. Dia za zao mitoriteny eto, zavatra anankiray ny resako aminareo jiaby reo. Fa raha savagna ikahian'ny raisanareo noty io, tsy mitovy. Masonareo ve zany? Tsy mitovy. Satria samby amin'ny fomba itenenin'Andriamanitra aminazy ny olona. Anao manoratra igny efa raha hafa edy raha soratanao. Ndraindray za fataoko mahita kahianareo mipetrapetraka gaga wala za marambavy nikoragna raha magnano zany. Le izy tsy ratsy a. Le izy tsy fahotana, fa tonga dia hitanao mihitsy hoe manana ide hafa ndraiky ny sasany andraisana le zavatra niteneniko. Dia ohatran'izay zany ny fomba itenenan'Andriamanitra amin'ny olo tsiraikaraiky. Miaina amin'ny fahatakara. Tain'i Jesosy anenao. Alleluia. Ka raha anao zany mba te hahita ny antsoina hoe fahombiazana, zavatra anankiray voalohany, mila enonao le fandresen-dahatra ao anatinao. Mila manana fandresen-dahatra agnaty ianao. Dia igny mba ndana tandrigneso. Tsy voatery andresy lahatra an'izy an'izy igny a. Tsy voatery anaitra an'izy an'izy igny a. Fa enao mila resy lahatra. Enoy le fandresen-dahatra anao anaty ao. Hitahinao any Andriamanitra. Dia a partir an'igny a, mila mitandrina tsara ianao ny amin'ny zavatra enonao. Inona daholo ny tandrignesinao? Tandrina tsara, satria devoly te hiteny aminao koa. Tandrignesina tsara ny zavatra enona. Dia rehefa miaino anazy ianao a, mila ampy fahalalana. Ompienonan'le izy ianao mila ampy fahalalana. Dia rehefa enonao le izy, dia mila mihetsika amin'izay ianao. Tsy ajanona foagna za laly zay rô misy raha karaha mivolagna amina. Za tatoato ka raha misy raha miteny amina zany. Eny rehefa nisy raha mba niteny taminao a, dia enoy tsara, mila mitandrina tsara ianao ny hainao anazy. Dia rehefa hitanao hoe iny fa misy zavatra azo tsapain-tanana, ndana manao hetsika. Tahin'Andriamanitra ny hainao. Alleluia. Ka ny fandresen-dahatra mila anagnanao raha tiaina amin'ny fatakarana ianao, dia ny fisiany fanamasina ao anatinao. Misy an'izany ry avy agnatinao ao a. Misy fanamasina agnatinao io. Andeha taoko hoe na dia vao nomaly aranao ny vavaka, efa ao zay ny fanamasina. Fatakarana anankiray mila anagnana zany. Misy fanamasina. Fa tsy raha anao misy viky foagna fantanao. Raha zay raha misy viky, nagnino kibo anahy tatato raha migadroko foa. Dia igny matetika enontsika regny. Fa amin'ny maha-kristianina, amin'ny mahazanak'Andriamanitra, mila mba mino ianao ny fisiany fanamasina ao anatinao. Hoe za satria za mivavaka, misy fanamasina zay atao anatiko ato. Alleluia. Amen. Ao anatinao. Ary ny fanamasina revana tsy zavatra hoe sendrana andalo, na hoe sendrana mangy, fa ny fanamasina zavatra mitoetra, midoko, mijanona. Zay le izy mipetraka anatinao ao. Zay ny fanamasina.
tsy sendra nagnano visite izy tromba moko hoe zay tromba nandalo regny mandalo regny fa ny fanamasina mitoetra midoko anao zany mandeha zay tany andehananao misy fanamasina miaraka aminao na mandeha izy anao na mandeha izy anao misy fanamasina le fanamasina vakio ny Isaia toko 7 andininy fa 7 teto Andriamanitra nampafantatra ny Isaia mpaminany ny amin'ny fiaviany Jesosy révélation makasika ny Jesosy Kristy zany izy ndresany io Isaia toko 7 dia ny andininy fa 7 zavatra ndresan'Andriamanitra teto dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo indro hanananaka ny virgine ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel. Jereo tsara ny dikany Emmanuel na siny petit 3 dia hoe amitsika Andriamanitra. Amitsika hony, aminao. Amitsika Andriamanitra. Matoa zany zavatra anankiray lazaigna amitsika mitoetra ao. Aiza marao papanare amitsika ko antragnonare zay izy ndikany. Aiza marao mamanare te amitsika agny izy ao aminareo zay izy. Ka Andriamanitra zany tsy hoe ampiangonana fa amitsika. Ka igny tompo ianao. Alléluia. Dia jereo koa ny John toko 8:7. John 1:14 ozony Baiboly hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona ato amitsika. Alléluia. Ka amitsika miteny io zany Jesosy aiza aminao. Ka raha miteny izy miteny akaiza aminao. Mino fa manomboka misy zavatra takatranao amizay a. Eto zany tsy hoe manomboka ino ny nofo benao io ndray anao ka tsy ino n'Andriamanitra tsy zany tiako atongavana. Fa misy karazana fitombona ra-panazy mila mba iainanao manomboka zao rehefa miteny Andriamanitra dia miteny aminao. Alléluia. Afaka miteny amin'olo-kafa izy. Salam nataony tao amin'ny testamenta taloha. Miteny izy amin'ny alalan'ny mpaminany. Fa rehefa nanomboka taty amin'ny testamenta vaovao, hatrany amin'ny andron'ny Isaia izy efa nirevele hoe virgine izy dia hiteraka zazalahy dia ny anarany atao hoe Emmanuel. Dikany hoe Emmanuel amitsika Andriamanitra. Zany hoe izy amin'ny andro akay zany tsy Andriamanitra agnaty tempolo tsony. Tsy Andriamanitra agny an-tendrombohitra fa Andriamanitra ao anatin'ny kristianina. Zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza amin'ny John toko 8:12 fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Zany hoe Jesosy zany amin'izao te handroso ao anatin'ny olona tsirairay mba ho raisitsika, mba hitoetra ao anatintsika, mba hitoetra ao anatinao. Alléluia. Vakio ndray ny John toko 4:12 dia ny andininy 5:12. John toko 4:12 dia ny andininy 5:12. Vakitsika ka hatramin'ny andininy 7:12. Jean 14:15-17. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. John toko 4:12 ny andininy 5:12 ka hatramin'ny 7:12. Ozy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko zany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra. Jereo nasiny petit 4 le mpananatra dia azavaina ary ambany ary hoe pampahery, mpisolo vava, mpanampy. Dia tsinona io fa ny fanamasina. Izy izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Jereo tsy hoe saindran-dalo aminareo izy fa mba ho eo aminareo mandrakizay. Zany hoe ny fisiny fandramasina tsy zavatra nandalo fa mitoetra aminao mandrakizay. Andiny 7:12 dia ny fanahy ny fahamarinany zay tsy azony zao tontolo zao ho raisiny satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy sady ao anatinareo. Mitoetra aminareo izy sady ao anatinareo, agnatinao akao. Zany ravagna mahatonga antsika mila mba mitandrina amina fitondrantegna, amina fiainana andavanandro satria misy raha maventy be agnatinao akao. Misy raha sarobidy agnatinao akao. Misy zavatra tsisy mpanagna satria tsy anagnany zao tontolo zao izy satria tsy fantany zany izy. Nazavainy a?
Matorony tsara mihitsy. Zay tsy azon'izao tontolo zao ho raisiny satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Sambatra ny antsika io revagna. Bila mba takatra anao zany sambatra antsika manana an Jesosy. Sambatra antsika manana an'Andriamanitra. Satria misy zavatra mitoetra ao anatintsika. Tahiny tompo manokana anao. Deo amin'ny andininy faharoapolo amin'io Jaune 14 io ihany. Andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo, Jean 14, 20 à 23. Ozy hoe menaran Jesosy amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Enjaka zany zay manana ny didoka mitandrina izany dia izy no tia ary zay tia no tiany raiko ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Possible zany Andriamanitra miseho aminao. Andininy faharoa amby roapolo hoy Jodasy tsy Iskariota taminy tompoko nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa. Jesosy namalaka anao taminy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy ary ankao aminy izahay ka onona ao aminy. Mipetraka miaraka aminao zany Andriamanitra. Raha andeha hitady fanamasina zany tsy tokony ambety teny intsony hoe hitady fanamasina. Fa efa aminao ny fanamasina. Alleluia. Ianao zany tsy karazan'ilay olona mpitady an'Andriamanitra fa mpidera an'Andriamanitra, mpanome voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Tahiny tompo manokana. Monina ao anatinao izy. Zany hoe ziska agnaty lalan'ny raditsika agny zany misy Jesosy tao. Amin'ny raha jiaby makasika anao zany misy Andriamanitra tao. Na inona ataonao misy Andriamanitra. Dia io présence n'Andriamanitra io tsy zaka ny Satana io. Halana. Dia zay mahatonga ny devoly rehefa tsy tia nisy manifeste amin'ny toerana anankiray ny herina mpanompon'Andriamanitra dia aratsiny le mpanompon'Andriamanitra. Alefa laza ratsy makasika pasteur io. Dia amin'izay vitsikely olo mampandroso anazy an-tragno. Amin'izay vitsikely olo te hikoragna aminazy satria à chaque fois ianao maheno toroteny sahala amin'izany dia tsy izany no heninao fa le fanatrehan'Andriamanitra no heninao. Dia lasa misy transformation ny fiainanao. Dia be da be ny olona tsy tiany Satana heno toroteny sahala amin'izany dia hovany ny fomba firesahana le mpanompon'Andriamanitra. Tandremo igny ane mandeha andafy isika teteky, igny ane magnanjeny hony, igny ane makatso makaroa, tandremo igny. Dia nefa tsy fantako hoe inona moa zany raha tokony tandremo amin'ny raha volagniko izy. Ino zany raha ratsy amin'izy zany. Na hoe lazainga fa démoniaque. Ino amin'izany no mety hoe démoniaque. Raha olo mahazo ny raha tsara be, afaka mandray lesona tsara be, ino amin'izany no mety ilazagna fa secte. Oye. Fa hovagna fotsiny le fomba fijery sy le fomba fiain'le olona mba hatonga an'le message n'Andriamanitra tsy ho tafapitany amin'le olona. Fa ny tompo ane hitahinao manokana. Raha vakinao tsara koa ny tantaran'ny Paoly apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo. Dia ny andininy faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly 26:14 à 15. Tamin'io fotoana io nafana be ny fony Saoly andeha hamono kristianina. Nafana be ny fony Saoly andeha hanenjika ny Petera mba ho vonona satria nitory an'i Jesosy ry Petera. Dia rehefa teny amin'ny lalan'ny Damaskosy izy ny Baiboly, raha io asan'ny apôstôly 26 io vakinao 14 à 15, dia nahita mazava lehibe. Dia nisy feo nivoaka avy tamin'ilay mazava lehibe hoe ry Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Dia nitoditodika Saoly hoe fa iza moa tompoko ianao zay enjehiko izy? Fa iza moa tompoko ianao zay enjehiko? I Saoly nefa tamin'io tsy nanenjika Zagnahary zany fa olombelona karaha antsika reto ry Petera nenjehany. Olombelona karaha ataonao io ry mpanompon'Andriamanitra zay nenjehany. Fa ozy izy Jesosy namaly azy hoe izaho ozy izy no Jesosy zay enjehinao. Jesosy zay tsara hitany nga na indray mandeha. Fa niteny taminy hoe magnenjika anany ianao io hoe inona ny tian'Andriamanitra azavaina amin'izany? Ny kristianina rehetra dia Jesosy Kristy junior daholo. Amen. Anao io zany Jesosy junior.
zay natonga ny angaranao nyvana hoe kristiane, vient du mot Christ. Iny tompo anenao ripetera no ninjehany Saoly, fa Jesosy no natsiary voakasika hoe nahoana ianao ozy no manenjika. Eo zany mila malaka moramora le olo agnenjignenjika anao manomboka zao. Dia izany fatakaragna anagnanao zany revagna mivadika hery ho anao. Zay nge le mahatsara le miaina amin'ny fatakarany. Amin'ny fotoana fantanao ny zavatra anankiray dia mivadika force spirituelle. Dia lasa me mafy ianao, me matanjaka ianao, ary ny faranao tsy azo atao ninninona tso. Fa raha mbola tsy takatrao, raha mbola tsy fantanao fa ianao io dia Jesosy kely mandendeha, dia ho sarotra aminao ny aina amin'ny antsoina hoe fandresena. Tain'Andriamanitra neny zanak'iziona. Alleluia. Zany hoe ny lanitra zany raha mijery anao io tsy antanky ianao viavy hela vankirihiry ny fahitany anao. Ny lanitra na hoe ny tontolo ara-panara vao mijery kristiana anankiray zay manana an Jesosy tsy antanky lehilahy tsy anasa no ahitany azy. Ny tompo ianao fa Jesosy no fahitany anao. Ary zay koa no inony devolo izy ny Baiboly ka dia mangovotra izy. Satana ozy mino ka dia mangovotra izy. Ino mampangovotra anazy? Mahita le raha ngeza be anatinao. Io anefa riavagna miainga mifatakaranao anazy, zay io vao miasa. Na tonga ny Davida nge na dia nosoragna ho mpanjaka ara fa tsy mbola mpanjaka, satria na izy ara tsy nahatakatra hoe za marao mba ho mpanjaka. Ary possible izy tafiteny fogna andavanandro nisoragna ho mpanjaka ho lenga zaho. Ady mimoe izy agnaty ala. Mpanjaka tovy sere mora Samuel. Satria mpaminany Samuel nagnositra anazy. Ohatran'ity ve dia mpanjaka. Satria tagny efa narasoa le zalahy. Niresaka izy zany ampiandro ny namany. Mba vitsarika moa zalahy mba tantarako zavatra agnareo. Nisy rangahy be zay ilo dia mpivavaka. Samuel reo gnarany. Tonga teto amiko teto. Dia tapisana hidiny amin'ny lohako io aby ny deloelo tagny agnaminy. Dia ny zavatra ny taronginy dia hoe hagnaoro-mpanjaka ny Jiosy. Dia ahoana leka mba fahitanareo an'izany? Vao fito ambin'ny folo taona mpanjaka mba serehy ihany vera Samuel iny. Zany hoe mbola tsy takatry ngale izy. Tsy takan'le izy. Ka ny zavatra anankiray mbola tsy takatrao zany, tsy possible iainanao. Laky ahidina amin'ny lohanao aby ny deloilo. Fa misy zavatra mila takatrao. Misy zavatra mila regninao hoe zany ka zao za fa tsotra ndritony. Ary natoron'Andriamanitra anao zany hoe raha misy n'olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ndreo fa tonga vaovao ireo. Fa anao zany mbola mieritreritra mbola anao taloha fogna io. Hoe miaraka amina lehilahy telo volagna dia misaraka. Za pasteur mba ilako vavaka io lafiny ara-pitiala. Tsy lafiny ara-pitiavana fa malaky makitra ambony fandriagna loatra nareo. Vao mifankafankatia kely dia mifaneky molotro. Mbola tsy fantatra be hoe agnanakory izy to. Malaky makitra ambony fandria. Za anao vake tsy tokantragno azo fa kibo. Izy ty moa zaza tsy nirina nino. Raky niana nongo ka le tsy nirina. Dia be da be ny tratrana raha karan'izany. Tsy haiko mihitsy pasteur, miaraka 3 mois dia misaraka noratra am-perinandro fa makitra ambony fandriagna kely. Dia malaky misaraka. Tsy raha malaky misaraka fa malaky tofoko izy. Malaky tofoko. Satria nao nalaky hitany. Nalaky ny bolahiny. Anao vao ny bolahiny igny tampano hitany. Dia zaho tsy mila tampano be magnany. Izinao ve zany? Dia igny koa paripare koa mbola tsy nitsabonao tampanonao. Vao nisy raiky koa dede moa koa hitany koa bolokanao koa.
Dia tsy anao nefa zahanany amina endrika ivelany karaha mba manjarinjary raha. Zahany avy tao feno tabasaiky. Dia hoy zay ke manomboka zao tsabomo aloha itampano igny. Izy koa fa maivankivaka io. Regninao amin'izay ya. Anao marao raha mbola tokony avony aboakanao kay. Pero malakitany. Tain'i Jesosy eny ianao. Raha mijery anao ny lanitra, tsy ianao no hitany fa Jesosy zay ho anatinao. Ka hitantsika tsara zany eto raha tegna rahanao zany lesona zany ny fahombiazana tsy zavatra kisendrasendra fa safidy ary mitaky fahatakarana. Alleluia. Ka ndana zany mba mifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao andavanandro, ndana mba mifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mba mifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Anao ve mba mifantoka amin'izany sa mifantoka amina asa? Mifantoka amina service. Mila mifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Natonga an Jesosy lasa nifantoka tany amin'ny Jesosy ny olona. Anao ve mba tianao hisy zavatra mba hifantoka aminao? Tianao ve mba hifantoka aminao ny vola? Tianao ve mba hifantoka aminao ny zavatra rehetra tsara eto amin'ity fiainana ity? Ndana mifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Natonga an Jesosy lasa nifantoka taminazy ny olona. Zany hoe lasa vao miresaka kely zany olona jiaby dia Jesosy ikoragna do le euro, dollar, livre sterling, i Jean-Cri, i Justin, i Julien. Amen. Vao miresaka kely olo tamin'ny tamin'taonany dia Jesosy foana. Natonga anazy nifantohan'ny olona dia satria nifantoka tamin'ny sitrapony iray izy. Alleluia. Nifantoka tamin'ny sitrapony iray izy. Hatramin'izy nombona tao amin'ny azo fijaliana dia ho zay aoka tsy ny sitrapokony atao faninao. Tain'Andriamanitra ny antsika. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Dia jereva hoentiko lavidavitra kely ianao hiverina kely antsika amin'ny testamenta taloha amin'ny bokin'ny Genesis toko fahadimy. Genesis toko fahadimy ny andininy faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Genèse 5, 21-23. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Ary rehefa 5 taona ny andro niainan'i Enoka, firony izy. Tadidio tsara zany à l'âge de 65 ans zany Enoka. Rehefa 5 taona ny andro niainan'i Enoka dia niteraka ny Metusela izy. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taoriana ny niterany ny Metusela. Azodarao 65 ans izy niteraka ny Metusela. Dia niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona hono Enoka taoriana niterany ny Metusela. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainan'i Enoka dia 500 taona. 365 ans. Magnano matematika kely zany tsika. Raha jerenao zany tamin'ny fa 500 taonany nanomboka teo izy vao nivavaka. Azonareo? 65 ans talohan'io izy mbola tsy niova fo. Fa nanomboka izy 65 ans zay vao niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona. Izy hono niaigna teto ambony tany 300 taona. Alleluia. Dia jereva fa 300 taona be zao ny tombony rehefa converti izy. Hatramin'izy tsy nivavaka erany 500 taona fo. Nanomboka nivavaka izy nanana tombony 300. Dia lasa 500 sy 300. Alleluia. Zany hoe raha alainao io lesona io be lavitra ny andronao raha miaraka amin'ny Jesosy ianao. Azo antoka zany. Ny olo manana an'Andriamanitra zany tsy maintsy mahazo tombony fo. Ny olo mijery anao hoe perte anao. Anao zany dia tsy mba magnano la vie. Anao zany dia tsy mba magnano an'izao. Anao zany tsy mba ohatran'ry. Tsy perte anao fa mahazo tombony. Alleluia. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Lioka koa misy tantarana vehivavy anankiray. Lioka 2, 36. Lioka 2, 36.
nandreny zavatra teneniny Luka 2:36 ozy hoe ary nisy mpaminany vavy anankiray Diana zanaka vavin'ny Fanuela avy tamin'ny firenen'ny Asera. Efa antom-panatiko izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorinany na Virginie azy. Ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona. Ary tsy niala teo ankianjan'ny tempoly izy fa nanomboka tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana andro aman'alina. Alléluia. Zany hoe 25 ans izy mbola tsy niova fo. Dia jereo fa 420 taona izy vao maty. Manana tombony. Ka za koa androany agnatoro anao hoe manana tombony ianao miaraka amin'ny tombony. Aza rarahigna zay olona mety magnakivy, magnatsatso, satria mety misy tanora promotion anao, mety misy mpiara-monina, mety misy mpiravavy, mpiralahy, mety miteny anao zany dia hivavaka be ao, mety megnanaragna mihitsy anao zany dia masera ao, anao zany dia zao ao, ngany pasteur ao. Sisy aza rarahigna zany fa tombony ho anao io. Alléluia. Amen. Ka ny secret ny fahombiazana tsy hoe anao le miasa mafy be, tsisy maratsy an'izany. Fa ny tegna secret ny fahombiazana dia ny relation anao amin'Andriamanitra. Karakory fifandraisanao amin'Andriamanitra. Anao ve mba mandina fifandraisana tsara aminazy? Sa malotoloto. Ndraiky madio ely dia maloto, madio ely dia maloto. Miaraka ely dia misaraka, mivavaka ely dia miaha. Atreza. Ny tena mba fatrany zany raha hoe mba refesina zany zao. Zay nena tonga antsika nampatsahiviko hoe idrenim-bolana magnaraka ho antsika marana antsika nyty taona ty. Dia ndana mba refeso ny relation anao amin'Andriamanitra. Relation tsara sa relation goragora, refeso. Le taloha tagny zany igny efa mindrany tompo foana ianao amin'le falasy. Fa idrenim-bolana vaovao anao zao mba manao akory ianao. Alléluia. Mba manakory zany ianao amin'ity 6 mois prochaine ty. Manakory ianao amin'ity enim-bolana tavela ty. Ny secret ny fahombiazana dia io. Relation amin'Andriamanitra. Ary ny relation amin'Andriamanitra tsy tokony hajanona amina fatetera hoe nisy raha sendrana netetry, nisy raha sendrana finarinaritra, nisy raha sendrana mpagnipagnonofy. Fa ny relation amin'Andriamanitra tokony ataonao fiainana. Ary mila petraka ao kamaradinao tsy foinao io Andriamanitra io. Ny meilleur ami oa tsy adigno mandrakizay zany. Ianao zao raha nanana meilleur ami tamin'ny fahazaza, taminareo mbola nianatra, mbola kely, tadidinao jusque niany. Nahatramy raha natao takagny raha azonao ono. Dia nazavaiko anao koa zany tagnatin'ny fifadikana regny hoe raha tianao ilamina ny fifandraisanao amin'olo tianao, fifandraisanao amin'ny vadinao, dia ataovy meilleur aminao izy. Amen. Ataovy meilleur aminao izy. Raha tianao tena ho sava tsara ny fifandraisana. Ka raha tianao ho tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, considérez-o meilleur aminao izy. Alléluia. Amen. Amen. Eo zany rehefa hagnano ilantsika ny antsoina hoe révélation amin'ny fiainana. Ny atao hoe révélation zany dia tenin'Andriamanitra zay mandresy lahatra anao manokana. Na hoe fandresen-dahatra ao anaty. Alléluia. Mila resy lahatra ianao fa ny fiainanao dia natao ho lavitry ny fahafatesana. Azonao zany? Zany mba resy lahatra amin'izany. Zara nga lavitry ny fahafatesana za. Fa manakaiky fiainana. Ty Jesosy ny lazany zany amin'ny Jaune 10:10. Zaho zay avy mba hanananao fiainana. Donc zany zany fiainana zany lavitry ny fahafatesana. Aza taitra aby ianao. Fa ataovy tsara fotsiny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ataovy milamina fiarahanao amin'ny Tompo. Fa ho hitanao fa ho lavitry ny fahafatesana anao. Tain'i Jesosy anenao e. Alléluia. Ao amin'ny bokin'ny Romanina 9 izy milazana zany 1:11. Romanina 8:11. Ozy hoe raha ilay fanahy zay nanangana ny Kristy tamin'ny maty izy no mitoetra ao anatinareo, dia io fanahy koa izy no anangana zay rehetra mety maty ao aminareo. Na inona zany zavatra mety maty ho atsangan'Andriamanitra manomboka zao. Raha io fanahy io no mitoetra ao anatinao. Ndika ilay hoe mitoetra zany raha azavaina amin'ny Baiboly fianarana dia hoe relation. Raha tsara fifandraisana amin'ny fanahy masina ianao. Raha le fanahy zay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no mitoetra
zany hoe anagnanao relation ifandraisanao tsy tapaka, considérenao comme meilleur aminao, zay ny atao hoe mitoetra, dia zay izy no voanangana zay mety maty. Alléluia, amen. Satria ry havagna ny relation ihany no miteraka révélation. Alléluia, relation ihany no miteraka révélation. Rehefa tsara fifandraisana amin'olo anankiray anao, tonga dia fantanao azy hoe izy zany na tsy hitanao ary. Zay nagnazavako indray mandeha hoe tsy mitovy mihitsy ho anao ke zao raha mandrambi-tagnako sy madamo anahy mandrambi-tagnako, tsy mitovy. Nenao za mahagna nenanjy karaha-tsy haiko fagnazavagna zay tahiny tompo dia zay zany le relation. Ny relation dia hoe mitoetra ao anaty relation ny dikan'izay, fa le hoe anangana zay mety maty révélation. Ny fiarahana amin'ny tompo zany revagna mila atao amin'ny alalana relation, dia igny relation igny no miteraka révélation, hitahinao ny tompo. Dia jerevy koa John 15:7 nazavain'ny tompo tsara mihitsy zany, John 15:7 hoe raha miray amiko ianareo ozy izy, tsy inona le firaisana fa relation. Amen. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko relation, dia angatao zay tianareo ozy izy fa ho azonareo zany, le hoe ho azonareo égale révélation. Amen. Rehefa misy zany fiarahana, mazava ho azy misy fanambarana. Mahatonga anao eto afaka misakafo tenin'Andriamanitra foana isan'andro io, misy fiarahana ataoko amin'Andriamanitra agny amin'ny tsy misy mahita. Dia igny fiarahana igny agnomezan'ny tompo révélation hoentiko eto aminao. Zany zavatra zany azonao atao manokana koa. Manahoana ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Igny fiarahanao amin'Andriamanitra igny tsy maintsy hivadika fanambarana amin'ny fiainanao, zay le hoe miaina amin'ny fahatakarana. Alléluia. Ao amin'ny Jérémia 33:3 7:7 izy hoe antsoy aho ozy izy. Dika le hoe antsoy aho dia tsy inona fa relation. Mahatonao zay miantso olo anankiray dia te hifandray amin'ny olona igny ianao, marina ve zany sa tsy diso? Antsoy aho izy dia ho valiko ianao, ary tsy vitan'izany fa anehoako zava-mahagaga. Inona le zava-mahagaga? Révélation. Amen. Hitanao rehefa manomboka tonga aminao ny antsoina hoe révélation. Ny révélation nefa tsy ho avy raha tsy misy relation. Rehefa tonga aminao ny révélation dia tsy te hiala amin'Andriamanitra zany intsony ianao, dia tellement henonao mihitsy hoe hafa le fiarahana amin'Andriamanitra. Zay nefa le tiako atongavanao, mila manana révélation ianao. Ny afantaranao fa manana révélation ianao, misy teny ho azy tonga mavanao isaky ianao miresaka. Miatrikady ianao misy teny ho azy tonga mavanao. Lasa manana fomba fijery hafa ianao an'ity fiainana ty, fa tsy hoe miankina amina volana, miankina amina vadina, miankina amina fifaliana manokana. Manana révélation. Raha vao eo le révélation, tsy te hiala amin'Andriamanitra ianao, sady tia mifandray amin'Andriamanitra. Ohatra zaranao hivavaka foana. Raha vao misy mahalala kely anao dia fitafiteny amin'ny teny tsy fantatra. Raha vao libolibra kely anao fa te hamaky baiboly, te hianotoroteny, te hifandray foana, dia lasa manana révélation. Amen. Amen. Dia ny fahatakarana anankiray koa mila fantanao fa ianao dia nateraka hibaiko. Nateraka ino hoe? Baiko. Endana zany mba jerevo tsara inona daholo ny zavatra efa mba voabaikonao. Nateraka hibaiko anao. Ity fiainana ity zany miandry anao hiteny. Miandry anao hiteny. Zay le nampianariko anao, tsy haiko natadidinao igny lesitsika igny hoe ny atao hoe finoana hoa dia miproclamer zavatra fantatra. Ianao nefa tsy afaka hibaiko raha tsy misy zavatra fantanao. Azonareo ve zany? Mba nibaiko aneny zanaka Iskeva 7 miralahy, nanana zanaka Iskeva. Iskeva io mpandroaka devoly. Dia niteraka izy, nananjanaka 7 miralahy. Dia rehefa nahita le fandroana devoly nataony Paul apôstôly zareo, ny mbo raikitra koa zareo 7 lahy, dorana mba ataotsika, raha vitany ve dia tsy vitatsika.
Direkta amizay zareo lavon'ny fanena tamina devoly zareo de miala amin'ny anaran'i Jesosy zay toriany tonton Paul. Io izy le devoly avereo ndray mandeha miala amin'ny anaran'i Jesosy zay toriany Paul oa. Io izy le devoly mandray zareo fantanay Paul, fantanay Jesosy, fanareo Jéhovah. Fantanay ozy izy Paul. Ny ahafahan'ny devoly ahafantatra anao dia ny fijerevany zay fantanao. Fa be da be riavagna ny olona miteny zavatra tsy fantany. Soala amin'olo tsy mahay teny anglisy raha mibongabonga good morning, good morning, good morning, good morning, verin-dra hira izy. Fa ny olona mahay zany teny anglisy zany hainy tsara fomba fampiasana an'izany. Da iny tompony ianao. Satria misy ohatra hoe magnambagnondro olo de hello, hello, hello. Verin zany hoe totohondry hello zany. Fa amin'olo mahafantatra an'izany zany hoe bonjour. De be da be amintsika manao zavatra nefa fahitany devoly anao tsy fantanao aby le raha ataonao. Tsy hainao aby io zavatra teneninao io. Da iny Jesosy ianao. Nateraka hibaiko ianao. Dana zany mba sahy mibaiko manomboka zao e. Mba beko ihany. Mba volagno. Mba manombo miteny amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny quartier misy anahy. Oka hiala daholo mpimasy jiaby akao. Hifindra tragno. Zay le tsy mifindra azony tsery. Tandremo ndraiky zay mahita olo azo tsery dia velona hoe reto mpimasy tiroaky. Iny Jesosy aninao. Mba mianara mibaiko e. Alleluia. Zay zany fatakarana mila anagnanao za, enao dia nateraka hibaiko. Misy zavatra be da be mila baikonao io. Lazao hoe amen. 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 Vakio indray ny Exodus 14. Exodus 14:15. Dia ho hitanao tsara hoe ahoana tokoa moa le hoe mibaiko. Exodus 14:15. Teto a Mosesy lany fagnahy izy dia tafitaraigny tamin'Andriamanitra. Tafitabataba mihitsy ary moa. Exodus 14:15. Ozy ny Baiboly eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Alleluia. Any andiny 2:12. Ary aingao ny tenao dia aindriro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha maky eo voan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Ataovy ozy Andriamanitra. Satria teto zany izy le mbola mitaraigna Andriamanitra ino karaha ataonay ozy mietse anao. Fa misy zavatra napetrako agnatinao ao. Betsaka amintsika mbola mangataka amin'ny tompotompo mba mezy vola koa zazana Jesosy mila vola. Andriamanitra. Tsara be le manao vavaka mangataka zavatra amin'Andriamanitra. Fa mba misy kosa fotoana mba hanao mitsy ndraiky no mibaiko. Niany talata mandray. Mivavaka amin'ny mazanak'Andriamanitra. Nateraka mba hibaiko za ozy pasteur nenandregny zay. Baiko anao za raha vola. Sady tongonotra amin'ny somme ilainao. Tsy mandiky herinandro ty. Alleluia. Zay ny atao hoe mampiasa hery sy fahefana. Manana hery ianao, manana fahefana anao. Dia anao avy ny baiko igny amin'izay tsy mibodika andragno fo. Fa mandeha anao mba mivoaka. Mba magnano zegny raha iavian'le izy. Fa tsy hoe asoviagna, 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 asoviagna. Lasa anao mba magnano raha iavian'le izy. Da iny Jesosy ianao. Fa be da be moa ka rehefa avy nivavaka dia mitampilo paoziny. Amboaro kafe andre aloha zary mamany. Fa hoany miandry valim-bavaka ako. Tsy fantatrao izy ty valefaso e. Rehefa avy nivavaka nampiasa fahefana ny baiko ndana mba ataovy ny hetsika rehetra ahafahan'le fibaikoanao ho tanteraka. Alleluia. Da iny tompony ianao. Variana ny taraina Mosesy teto satria adininy fa natao hibaiko izy. Alleluia. Ny révélation amin'Andriamanitra riavagna matetika rehefa olona anankiray manana révélation dia lasa misy fandresen-dahatra agnatiny ao.
tonga dia resy lahatra izy hoe havitako io, tonga dia resy lahatra izy hoe tsy maintsy tanteraka io, tonga dia resy lahatra izy hoe ho avy io, tonga dia resy lahatra izy hoe mahery ah. Alleluia. Amen. Amen na. Alleluia. Ary rehefa ao aminao io fanamasina io a, zay raha baikonao magneky daholo. Taddio zany. Fa betsaka amintsika hoe tsy mahatakatra an'izany. Dia veritsika fa zay baikon'ny pasteur foagna vao magneky. Ndraindray pasteur mety tsy azonao amin'ny telefôniny. Mieritreritra anao fa zay baikon'ny ranona foagna vao mety. Fa ianao nateraka hibaiko anao. Bandana rehefa mapratika eo zany a. Manomboka zao mba sahi mijoro. Mazanaka Andriamanitra anahy. Baikoko amin'izao fotoana izao. Tsy haiko inona ilay zavatra tianao hitranga. Tadidiko zay andeha tagny Congo farany, nisy roplanina zay tsy nitondra anay. Zay tamin'izany nanana problème visa. Zay tsy nahafantatra hoe mila visa manokana ndraiky koa tonga amin'ny tanàna masiaka olobe zay. Dia rehefa tonga tao zay najano zareo. Tsy nekeny niditra agnatin'ny avion. Zay jiaby niaraka nanondro tsy mihetsika ke roplanina tsy nitondra anay io. Ny herigna foagna zay vita Congo mbola teo i roplanina. Panne. Koro za. Fanoko. Tsy te hitondra anay ke. Nateraka anao hibaiko. Jirefo moa afantaranao hoe misy hery naturel ane napetraka Andriamanitra agatonao e. Tanao zao ny zanako anao raha vao maditra teneno anao tsy agny mipetra tsara nofo lavo ake anao niany. Igny zaza igny koa raha tsy maintsy lavo fogna vakeo. Tsy hoe anao pisikidi na pomasy fa misy hery agnaty. Indrindra fa anao mivavaka io vao may velona tsara le hery ao anaty. Nampinao fifadikanina koa izy teo igny vao may velona tsara le hery ao anaty. Alleluia. Nateraka hibaiko. Asa le fa lavitra tsony ndry zamara sa viavihely karaha nitao ndraika pasteur ino ndraiky raha bikoky aky. Na pasteur anare mba fahelele nagnanovagna izy tô donc zay. Boanao. Rehefa tsy agnatiny edy anao zay de. Satria za Andriamanitra miasa ambadiky ny zavatra fantanao, mietsika ambadiky ny fatakaranao zavatra. Zany Andriamanitra. Tainy tompony ianao. Alleluia. Ka enao zany a ny zavatra anankiray raha tianao anao tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, ataovy tsara fifandraisana amin'ny mpanompon'Andriamanitra alohanao. Mila mametraka ianao considération amina mpanompon'Andriamanitra. Satria regny ny nasainy andeha hitaiza, regny ny nasainy andeha hampianatra, regny ny nasainy hizara fahalalana aminao. Ka raha iregny tsy hainao miconsidérer anazy, tsy possible tompoko ny azahoanao révélation. Mazavaiko zany farany teo hoe si tu veux de l'eau, va voir les robinets. Il faut respecter les robinets. Satria te hisotro rano. Tainy tompo ianao. Le zavatra andalovan'le rano mila jainao tsara, mila jerevanao matetiky. Amen. Fa be da be ny olona manompo an'Andriamanitra, fa manao tsinitsino na mpanompo an'Andriamanitra. Zavatra tsy possible mandrakizay, ny ahitagna fahombiazana agnatin'izany. Tsy vitsy ny olona fantany tsara io mpanompo an'Andriamanitra io fa mampandroso ny fiainany, mampianatra anazy zavatra be da be, fa kianiny agny ambadiky. Ahoana moa ny andehananao lavitra amin'izany? Tainy Jesosy ianao. Ary zao koa zavatra anankiray remarkeo. Raha te handeha lavitra ny olona anankiray, ndana jerevo ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreny ara-panahy. Eo ihany ny ahitanao taratra hoe mpanompon'Andriamanitra andeha lavitra igny. Fa ny olo anankiray milaza fangeza, milaza fampiasain'Andriamanitra, nefa ratsy ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreny ara-panahy, tsy andeha lavitra zany olo zany. Aza magnaraka an'izany fa sabeko tavela agnelagnelantany. Tadio zany. Tadio zany zavatra teneniko zany. Ka zay mahatonga ana miteny raha te hifanerasera tsara amin'Andriamanitra, dana aloha mifanerasera tsara amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ny olo tsirairay avy samy nandefasan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra hitaiza anazy, hitarimy anazy. Ka raha igny ianao raraka amin'igny tsy possible. Tany remarkeo e. Marobe ny olona nampiasain'Andriamanitra tagnaty Baiboly, fa ratsy fiafara. Fa zay olona rehetrarehetra vao remarkenao fa tsara fifandraisana tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, nety be daholo ny fiafaram-piainana. Jereo zao Joshua
tsara fifandraisana tamin'ny Mosesy izy. Fa goavagna lavitra noho izay vitan'ny Mosesy ny vitany. Elisa tsara fifandraisana tamin'ny Eli. Ngeza lavitra noho zavatra vitan'ny Eli ny vitany. Jerivinao koa Jesosy Kristy tsara fifandraisana tamin'ny Jaona. Goavagna lavitra noho izay vitan'ny Jaona ny nataony. Ny apôstôly rehetrarehetra izay tsara fifandraisana tamin'ny Jesosy, goavana lavitra noho izay vitan'ny Jesosy ny vitany. Satria ny alohan'ny alan'i Jesosy teniteny mihitsy izy hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe lavitra noho izany azy izy. Inona ny sekren'le lehibe lavitra? Fifandraisana tsara. Tahin'Andriamanitra ianao. Zara lasana ambavy na izovy andeha hagnaratsiratsy ray aman-dreniko ara-panahy zany amina tsy possible. Satria tao le rano nisy troko hatramin'izay. Ka iniany ianao ny voalogna izy tamindregnany nisy dinta firanohaninao e. Izy tamindregnany nangirenao koa firanohaninao foagna e. Nefa n'izy naboatraboatra antegna. Donc zany kibotegna feno dinta. Azonao ve zany? Dotra zany le izy. Anao ny amin'ny fiarahanao amina iraka sahala am'izao, anao ihany tonga dia matsapa hoe za kosa hatramin'ny arahako tamin'ity regniko nisy zavatra ohatran'izao tamin'ny fiainako. Regniko nisy zavatra niova. Dia ahoana moa riavagna tampotampoka ke ndraiky lazaigny fa nisy gisana angery ndraiky teo. Tampotampoka teo. Azonao ve zany e? Zay riavagna sekre zay. Ny antony za dia tsotra. Ny nofinofina ray aman-dreny rehetra dia agny amin'ilay zanany foagna ino tanteraka. Matoa zay ny ray aman-dreny mikofokofoka mitady vola, miasa magnino dia ho an'ny zanany. Sa tsy marina zany? Tsy anao ve miasa ho anao foa? Indrindra fa ray aman-dreny niteraka, zany daholo ny prinsipany, ho an'ny zanany. Anao na malany hanina be karakory bazary, rehefa voky kibonao tsy maintsy etretry zaza i foagna anao. Zaho matetika mividy zavatra agny bazary amin'ny tanombako jiaby. Fa nendray raha ity tsy tafiditra ambavako aby. Tavela agnaty tomobily, dia ho an'iza? Ho an'ireo zanako. Dia anao ndraindray mety mietrehitra hoe niany talata mety tsotsotra angamba toroteny ataon'ny dada. Non. Misy préparation spirituelle ngeza be ataoko melohany resako aminao. Zany hoe ny plat rehetra voariko aminao eto zany plat tsara be daholo. Tahin'ny tompo anenao. Indana zany mba mila mba manana fatakarina hoe ohatrotry ny ahoana ny fifandraisanao amin'ny ray aman-drenao. Agny ny sekre riavana. Zanona tonga ny Jesosy rehefa nombona tao amin'ny hazo fijaliana izy, nijanona teo ampovoan'ny olona. Azonao tsara ve zany? Satria ny fandresena tsy possible vitanao rery fa tsy maintsy mila olona. Jesosy nombona tao amin'ny hazo fijaliana dia mirepresente fandresen'ny kristianina. Fa tsy maintsy nasiana olona teo ankavisa ankavanana. Dia apetraka antsika ary ny question ianao te handresy io, iza ny olona mba eo akaikinao? Alleluia. Manaiky ve anao mba ho tezaina olona zay ny ran'Andriamanitra? Sa zay tianao atao ihany no ataonao ndraindray. Tompony ampandresy anao ampahery anao mandrakizay. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Mila manana fandresen-dahatra ianao agnatinao. Anao zao ohatra mba niarantsika zay, inona zavatra mamandresy lahatra anao? Izay fandresen-dahatra resako zay karazana fahalalànanao manokana. Mila manana zavatra anao fantanao manokana. Zay hitondranao fiainanao. Zay tsy azon'izaniza isorona aminao tsony. Mety misy teny zavatra fa ozonao hoe non. Tsy zany ny zavatra fantako. Tsy zany ny zavatra inoko. Tsy zany ny fomba hitezagna anahy. Zay le zavatra inonao manokana. Alleluia. Amen. Amen. Tahin'i Jesosy ianao. Alleluia. Amen. Ka ao anatin'izay zavatra rehetra zany mba ovao manomboka zao hatramin'ny fomba fitenenanao zavatra. Izy ilay nitoroko tamin'ny alahady hoe be da be ho an'ny kristianina mbola samy teny hoe ny devolony tsy tery lalana. Za rô tsy nampianatra anao an'izay ao ny sasany tena tafiteny mihitsy raha devoly ty. Zany foagna enany devoly. Mila magnova anao. Vao mivavaka anao dia rao Andriamanitra.
fa tsy tonga dia délivrance. Miala satana, miala satana, miala satana. Vao mivavaka io miala satana hono. Zaho tsy contre fandroana devoly, za ra-pandroaka devoly. Fa raha anao disconscient loatra ny amin'ny présence satanique par rapport amin'ny présence n'Andriamanitra, misy tsy normal zay ny fiainam-pananao. Taitra amin'ny 12 alina andeha 12 miala devoly. O azalay. Feno devoly io. Mba mitody kely amin'ny olona akaikinao ary alohanao, mba misy zavatra voareva eo ianao. Sady mba hivandravandrao kely ino mba voarenao. Alleluia. Ndoarintsika mba hitsangana hivavaka e. Tsangana ianao mba hivavaka tsika. Dia ny zavatra teneninao anatin'ny vavaka Jesosy eo manomboka zao mba te hiaina anatin'izany fatakarana zany hoe za. Tiako hoe mba ho mpandresy ao anatin'izay zavatra fantako. Ary mba ho ataoko pratika hoe ny lesona rehetra izay nizarainy Ray aman-dreny teo. Asandraton'ny feonao mivavaha ianao. Raha eo misaotranao zay ary matoky ianao no ny fitantanana ho anay, no ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny herinao, ny amin'ny fahalalana tsara zay nomenao. Matoky zay tombo faheto ianao ary mideranao manokana ny amin'ny fahafahanay nianatra n'izany lesona izany indray. Fantatray tompo fa eto ianao ary miasa mandrakariva, tsy mitsahatra mizara zavatra aminay, tsy mitsahatra manome anay sakafom-panahy, manome anay révélation. Averina ho anao fiderana, fankasitrahana mandrakizay. Misaotra tompo mankasitraka anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana renao. Zay ndray zany ny sakafo androany. Amen. Dia agnatanteraka fanatitra antsika ho an'ny tompo ho an'izay niomana amin'izany. Raiso ny fanatitra ho fa hivavaka tsika. Raha eo matoky anao zay ary mino anao mandrakariva. Ka tsy hainay tompo ny angina fotsiny fa amafy zay ao amin'ny fanjakanao, anolotra ampany amin'izay nitahinao anay. Ekeo tompo ny famafazana zay ataonay, ekeo ny fanomezana zay omenay, ary ao ka fanamasina ianao ampahery sy ampandrisy anay mandrakariva hitantana ny dianay. Ankasitrao Jesosy eo ny fanatitra malalaka, ny ampafolo-karena, eny ao ka ho masina anatrianao zany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mitsangantsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra. Reto anaty anao iray, reto iza mitondra ny fanatitra fisaorana, famendrika indrindrarao miandra ny dera voninahitra mandrakiza. Eto anatrehanao riray, reto iza hitondra ny fanahy
Vavakintsika marina amin'ny fotoana dia aza adino rehefa mahatonga any an-trano ianao mamaky baiboly, mivavahatra any, mifantohatra any amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, indrindra aoka mba ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, mitandremany amin'ny zavatra atao, aza miverina manota itsony fa amasino ny fiainanao mba ho tahian'Andriamanitra ny ianao. Vavakintsika raha eo misaotranao zay no ny fahalebiazanao, misaotra ny amin'ny fanatrianao teto, misaotra tompony amin'ny sosokevitra, fampianarana fananarana, ho rakofana amin'ny ranao Jesosy ny tsiraray avy raha ody ianao tompony hoe fampandresy azy, anovany fiainany sady tahiry azy eo amban'ny fahasoavana. Mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, isika rehetra ara-manao hoe amen. Dia mba tenena izy hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Samy tahian'Andriamanitra daholo ary mahomby aza.